una sa atong kinabuhi. God first, no? Mateo 6:23. Mao 33 di ay. Siya na kay kabalo biya ka nga wala kayo ko kaon. No? Kulang siguro sa dagko gamay. So, Mateo 6:33. Isa madunggan nato ning verse. Pero dili siya mawala about sa pag-abot sa mga inani nga mga buhaton. So muna ni Jesus, apan labaw sa tanan, parian ninyo ang Dios. Wala na. Unahan siya. Parian. Siya lang ito ni. Pag kinabuhi ka mo, uyon sa iyang kabubuton. Uyon. Kutob sa. Karang ito pag kinabuhi. Ibig sabihin, pag kinabuhi. Tanong na siya. Pag kinabuhi, uyon sa iyang kabubuton. Kung sa'y buhaton ni mo anong kalibutan, kung sa'y kinabuhi ni mo, gatrabaho ka, bisan asa ka, ganegosyo ka, kinahanglan ang imong ginatrabaho, uyon sa iyang kabubuton. Amen? Kaya ingon niya, og ang mga butang, og ang ubang mga butang, ihatag raniya kaninyo. Ihatag yun sa Ginoo. Kaya mao man ay gi-promise sa Ginoo na ihatag niya. Kaya naman, nakauyon ang tanan, naka-align ka sa Ginoo. Amen? Mubitaw na nga, sa paghalad nimo, paghatag nimo sa imong tibuok, kisa may malipay. Ang simbahan ba? Si Lord. Siya may muot. O ginakahimutan niya ang usa ka tao. Unsa may buhaton niya? Hagin na sa Iblis sa tanan niyang pagkabuhaton. Ubanan niya sa tanan niyang mga lakaw. Sa tanan niyang mga pabuhaton, ubanan kami niya. Musaksis ka sa imong kinabuhi, tananin mo ang magabuhaton. Si Lord ang imong kauban. Amen. Ikadua, number 2. Unsay unang bunga. Unsay unang bunga. So, panultihon 3:9. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Amen. Pasidunggi. Halos mga Bible, pasidunggi. Amen. Kabalog yung bayata, nga paghalad ni Abraham sa iyahang anak, the best gyud baya kayo to. Ang masakit. Kung unsay masakit nga naa sa tuwa, mao nay the best nga halad. Mao nay the best nga first fruit nga ihatag na, offering nga ihatag nato sa Ginoo i-offer. Kasi si Isaac, mong ito pinaka the best niya sa iyahang kinabuhi. So mo iyang pero ang Ginoo napakita milagro, adi na mao. Diba? Nay okay putato tong as nay karniro ay dito mo dapat ito ihalan. Gitis lang siya kung ihatag bigyan niya ang pinaka the best. Amen. Mo na ginayon niya kung tanaw ni mo ang tibok biya gyud ni mong sweldo isa ka bulan, masakit gyud biya na siya. Yun man na. Kaya naman, dagan kag bayron nun. Dagan kag bayron nun sa tinuod lang. Sa panimalay nato dagan bayron nun. Manginahanglan ang mga anak ko, manginahanglan ang mga pagkaon sila. Sa tinuod lang manginahanglan. Pero sa kanang bulan lang ang gipasabot sa kasulatan. Nga unang bunga lang nimo sa January. Nganong January man kay mo may una nga bulan sa tubig. Pwede naman po ka magbayad o kuryente, tubig sa sunod nimo nga area bisan asa na diha. Amen. So, usay ginakuha na ako ko galingon nga murag kuan man magwali ani kay ngano man. So, ang mga taong bayad galisot, ang mga tao dagay panginahanglanon. So, unsa pa may kaunon, unsa pa may kuan. No, murag mo na ginayon nga sakit siya the best ba ma. Pasidungog nimo sa pero gipasidungog nimo sa Ginoo. Gihatag nimo sa Ginoo. Amen. Kung wala siguro pag kanang mo hatag ka nga murag wala lang nga murag salin-salin lang. The best ba na siya kung tawagod? Murag dili no. Kay ang the best na gyud. Oh, naging murag kanana gyud sayang man.
O, pero kinahanglan ihatag ko na kay pasidungog ba ni siya sa Ginoo. Amen. So nabantayan gid ba nato, yung katong mga tao nga ni offer diya sa Ginoo, ni offering sila sa Ginoo. Naay mga kinahon-kahon yung mga kwarta nga ilang ihatag. Nagtan-aw lang si Jesus o kang iyang mga tinunan, iyang mga disciple. So sila pagtanaw, daghay ng hatag. Kinahon-kahon. Pero naiusa ka balo nga nihatag, pila lang iyang ihatag. Sa pagkakita sa mga tinunan, ningon sila, uy, mara to ilang ihatag. Ingon si Jesus, ang gikahimot niya, kung asa na nilipay si Jesus, dito sa balo, nga maura yun ihang kwarta, iyang gi-oferta ng iyang gihatag. Kaysa katong kinahon-kahon nga ilang gihatag, pananglitan. Pananglitan. Gihatag sila 1 milyon, pero ang ilang income, bilyon man po. Bilyon man po. Amen? So, si Lord, salin-salin lang itong gihatag nila. Kaysa katong babae, nga mauna ito yung pangbayad tubig, kurinti, pagkaon niya, hatag niya. Wala gibilin siya ha. Mas mo ito ingon siyang disciple, mas maunay akong gikahimutan. Mabis, mauna lang ang iya pag yung ihatag. Iyang di-press po. Amen. Muna nga, so, unang bunga, maoy sa kahalad sa pasensya na mo kay kabalubian mo gikan pa ko sa kanang na di sa COVID napakondisyon sa lawas ba. So isa kasi man ako napakondisyon sa lawas. So no, maoy sa kahalad sa una og labing maayong abot sa agrikultural sa ani. Ang unang bunga, gihatag sa mga pari, aron ihalad sa Dios. Ang unang bunga, sagad maoy pangunang tinubdan sa kita sa pari o sa mga Levita. Amen. Kanang unang bunga, kanang gihatag mo. Sakwa na siya sa nagakuan sa simbahan. Amen. Sa mga pari sa unang panahon. Dito na ginahatag. Sa ila gina siya. Mauna ilahang unang kita sa January. Yan ang unang bunga na gihalat sa simbahan. Ezekiel 44. Atong tubig na ko. Magtuara ang tubig na ko. Anong gamay? Anong gamay? Anong gamay ba? Kuha tubig. So, Ezekiel 44:30. Ang labing maayo sa inyong unang abot o ang inyong mga gasa kanako mapaingon sa mga pari. Hatagan usab ninyo sa inyong labing maayo nga harina ang mga pari aron panalanginan ang inyong panimalay. Ayon niya. So nako, alam mo maayo ninyong unang abot ko no. Hindi yon. Ang inyong unang abot o ang inyong mga gasa kanako paingon sa mga pari. Sa mga pari daw. No. Mula kung ihatag nato dito. Ingon ni Lord, panalanginan daw ko niya ang panimalay sa naghatag.